وہ لمحہ جب علی بن محمد خارجی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ہزاروں غلام آزاد ہونے کی امید لے کر ان کے جھنڈے تلے جمع ہوئے۔ وہ وقت جب علی خارجی نے عباسی لشکر کے سامنے قدم رکھا اور دشمن کے دل دہل گئے۔ علی خارجی کا بھائی اور قریبی ساتھی گرفتار اور وہ خطرناک فرار میں کامیاب ہو گیا۔ جب علی خارجی نے بصرہ پر قبضہ کیا اور شہر کو آگ و خون میں ڈبو دیا، عام لوگ بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ زندی غلاموں کی قیادت میں علی خارجی نے دشمن کے لشکر کو شکست دی اور فتح کی ہوا ہر طرف لہرانے لگی۔ یہ ہے پاسبان حرم 786 اور علی بن محمد خارجی کی کہانی میں ہم آج آپ کو یہی سب کچھ دکھائیں گے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے پیدا ہوتے ہیں جن کی زندگی چھپی ہوئی طاقتوں اور تقدیر کے طوفانوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ معمولی انسان نہیں رہتے بلکہ اپنے زمانے کے نقش و نگار بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ کہانی ہے علی بن محمد خارجی کی، ایک انسان کی جس نے ابتدائی زندگی کے سادہ لمحوں سے نکل کر پیروی اور دعوی نبوت کی راہوں پر قدم رکھا اور اپنے پیروکاروں کے لیے ایک نئی دنیا کے دروازے کھول دیے۔ علی بن محمد بن عبد الرحیم خارجی مضافات رے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق خوارج کے ایک مضبوط فرقے سے تھا جو زمانے کے سخت نظریات اور جد و جہد سے مشہور تھا۔ ابتدائی زندگی میں ان کے والدین نے انہیں عام اسلامی تعلیمات اور قبیلائی اقدار کے مطابق پروان چڑھایا۔ علی خارجی بچپن سے ہی ذہین اور زیرک تھے اور ان میں لوگ متاثر کرنے کی قدرتی صلاحیت موجود تھی۔ ابتدا میں علی خارجی کا پیشہ معمولی تھا۔ وہ خلیفہ مستنصر عباسی کے حاشیہ نشینوں کے قصائد لکھ کر چھوٹے انعامات حاصل کرتے تھے۔ یہ ان کے لیے معاشی سہارا اور دربار میں رسوخ حاصل کرنے کا ذریعہ تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ وہ درباروں کی محفلوں اور عمرہ کی مجالس میں جاتے ہوئے دنیا کی طاقت اور اثر و رسوخ کے کھیل سے آشنا ہوئے۔ ان کے دل میں فرقہ واریت اور گروہ بندی کے خیالات جنم لینے لگے۔ سال 249 ہجری میں علی خارجی بغداد سے بحرین روانہ ہوئے اور وہاں دعوی نبوت کا آغاز کیا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ مجھ پر بھی کلام الہی نازل ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک صحیفہ آسمانی تیار کر رکھا تھا جس کی بعض صورتیں سبحان، کاف اور سواد کے نام سے جانی جاتی تھیں۔ علی خارجی کے مطابق خدا نے ان کی نبوت اور امامت کی کئی نشانیوں کو ظاہر کیا تھا۔ کچھ افراد نے بہبود زنگی کو مدعی نبوت سمجھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ بحرین کے قبائل کو گمراہ کرنے والا اصلی مدعی یہی علی بن محمد خارجی تھا اور بہبود زنگی صرف ان کا امیر الحر تھا۔ بحرین کے اکثر قبائل نے ان کی اتباع اختیار کی۔ علی خارجی نے وہاں ایک بڑی جماعت قائم کی اور بعض عمائدین کو اپنی فوج کے افسر مقرر کیا۔ تقریباً 5 سال بحرین میں قیام کے بعد انہوں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ وہ وہاں سے بصرہ جائیں اور لوگوں کو نجات آخروی کی راہ دکھائیں۔ سال 255 ہجری میں چند وفادار ساتھیوں کے ہمراہ علی خارجی بصرہ روانہ ہوئے۔ بصرہ میں بنو سیاہ کا دور ختم ہو رہا تھا اور محمد بن رجا وہاں کے عامل تھے۔ بنالیہ اور سعدیہ قبائل میں فساد پھیل رہا تھا۔ علی خارجی نے کوشش کی کہ دونوں فریقوں کو ملایا جائے، لیکن ان کا راز پھاش ہو گیا۔ محمد بن رجا نے ان کی گرفتاری کے لیے سپاہیوں کا انتظام کیا۔ خبر پاتے ہی علی خارجی فرار ہو گئے، جبکہ ان کے بیٹے، بیوی اور چند ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ وہ بغداد پہنچے اور کچھ عرصہ قیام کے بعد تبلیغ میں مصروف رہے۔ آخرکار بصرہ کے روسا نے محمد بن رجا کو ہٹا کر قیدیوں کو رہا کر دیا۔ جب یہ خبر بغداد تک پہنچی تو علی خارجی نے دوبارہ بصرہ کا رخ کیا اور اپنی مہم جاری رکھی۔ بصرہ پہنچتے ہی علی بن محمد خارجی نے قصر قریشی میں قیام کیا اور فوراً اعلان کر دیا کہ جو بھی غلام میری پناہ میں آ جائے گا میں اسے آزاد کر دوں گا۔ یہ خبر سن کر حبشی غلام ملک کے ہر کونے سے دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچنے لگے۔ ایک ایسا جم غفیر جمع ہو گیا جو اپنے عزم اور ولولے میں لاجواب تھا۔ علی خارجی نے ان کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی، ملک کو مال دینے کا وعدہ کیا، حسن سلوک اور احسان کی قسم کھائی اور اپنے رایت پر آسمانی آیات تحریر کر کے اسے بلند مقام پر نصب کروا دیا۔ اس رایت کی روشنی میں زنگی کے آقاؤں کے دل پیلے پڑ گئے۔ ایک ایک کر کے غلام اپنے آقاؤں کے خلاف علی کے پاس آئے، لیکن علی نے انہیں اثر میں لینے سے انکار کیا۔ حبشی غلاموں نے اپنے سابقہ آقاؤں کو گرفتار اور سزا دی اور شرفائے بصرہ یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ آخرکار علی نے ان قیدیوں کو آزاد کر دیا اور یوں ان کا اقبال اور فتح کی ہوا ہر طرف لہرانے لگی۔ ملک کے ہر چہار جانب زنگی غلام جوک در جوک علی کے جھنڈے تلے جمع ہونے لگے، اپنی غلامی سے آزاد ہونے کے لیے۔ علی خارجی ہر لمحہ اپنی ولولہ انگیز تقریروں سے ان کو ابھارتے اور ملک و مال پر قبضہ کرنے کی تحریک دیتے رہے،
जब हबशी गुलामों की बड़ी जमात उसके झंडे तले लड़ने के लिए तैयार हुई तो उन्होंने सवाद दजला और कादसिया को ताख्त व ताराज किया। जहां कहीं भी हुक्काम ने मुकाबला किया वो शिकस्त खा गए। इन फतूहात से जंगी खारजी की कुव्वत और ताकत में बेपनाह इजाफा हुआ। अहले बसरा ने खतरा महसूस करते हुए 4 मरतबा अली के मुकाबले की कोशिश की, लेकिन हर बार शिकस्त खाई। जंगी गुलाम हर बार दुश्मन के सामाने जंग और आलाते हर्ब छीन कर वापस आए। इन फतूहात से जंगी गुलामों की जुर्रत और भी बढ़ गई। दरबार खिलाफत ने इस तूफान बला को रोकने के लिए यके बाद दीगरे सिपह सालार भेजे, मगर वो सब शिकस्त खाकर मालो असबाब छोड़कर भाग निकले। जंगी मालो दौलत से मालामाल हो गए। अहले बसरा ने 5वीं मरतबा फिर मुकाबला किया, लेकिन हजारों अफराद के बावजूद शिकस्त खाई। इन वाक़यात की इत्तला खलीफा तक पहुंची। दरबार खिलाफत ने एक तुर्क अफसर जालान के साथ फौजी मदद भेजी। 6 महीने तक जंग जारी रही, लेकिन आखिरकार जालान जंग से दस्तबरदार होकर वापस चला गया। जंगी गुलाम कामयाबी के साथ उसके लश्करगाह को लूट कर अपने नाम कर गए और अली खारजी की फतह का सूरज हर तरफ तुलू हुआ। अली बिन मोहम्मद खारजी की तलवार की सदा ने जमीन और आसमान दोनों हिला दिए। साल 252 हिजरी में वो जोरे शमशीर के साथ ऐला में दाखिल हुए और शहर के गवर्नर अब्दुल्ला बिन हमीद और उसकी मुख्तसर फौज को तहे तीख कर दिया। ऐला की गलियां आग और खाक की लपेट में डूब गईं और शहर जलकर खाके स्याह हो गया। अब पूरा अहवाज इलाका अली खारजी के ज़ेरे इख्तिदार आ गया। जंगियों ने अहवाज को लूटा और इब्राहिम बिन मुदब्बिर, जो वहां के आमिल थे, गिरफ्तार कर लिए। अहले बसरा जंगियों के खौफ से शहर छोड़कर अतराफ व जवानिब में फैल गए। साल 257 हिजरी में खलीफा मोतमिद ने सईद बिन सालेह, एक नामवर सिपह सालार को जंगियों की सरकूबी के लिए मुकर्रर किया। सईद ने मैदान जंग में पहुंचकर जंगियों पर हमला किया और इब्तदाई झड़प में उन्हें भगा दिया, लेकिन जंगियों ने अपनी कुव्वत दोबारा जमा की और मुकाबला किया। इस मारके में सईद नाकाम हुआ और उसके बेशतर साथी हलाक या गिरफ्तार हो गए। सईद शिकस्त खोरदा वापस दारुल खिलाफा सामिर्रा मुत्तसिल बगदाद लौट गया। अब खलीफा मोतमिद ने जाफर बिन मंसूर खैयात को मुकर्रर किया, जो बड़े मारकों में मशहूर हो चुका था। जाफर ने पहले दरियाओं पर कश्तियों की आमद और रफ्त रोक दी ताकि जंगियों की रसद बंद हो जाए, और फिर उनसे मुकाबले के लिए रवाना हुआ, लेकिन वो शिकस्त खाकर बहरैन वापस आ गया। शिकस्त के बाद जाफर दरिया में जख्मियों की हालत देखकर मजीद मुकाबले से जी चुराने लगा और सिर्फ कश्तियों की मरम्मत, खंदकें खोदने और मोर्चे तैयार करने तक महदूद रह गया। इसी दौरान अली बिन रियान, जंगियों का एक सिपह सालार, बसरा पर मुहासरा डालने के लिए रवाना हुआ। आखिरकार निस्फ शव्वाल 257 हिजरी में अली बिन रियान ने बसरा को फतह कर लिया। बसरा वाले इस वहशत अंगेज लश्कर के सामने बेबस हो गए। अली खारजी ने न सिर्फ कत्लो गारत की, बल्कि तमाम महलात और अहम मकामात को आग के हवाले कर दिया। बसरा वालों की सदा बगदाद तक पहुंची तो खलीफा मोतमिद ने मोहम्मद मारूफ को लश्कर के साथ रवाना किया। मारूफ ने अपने लश्कर को मुरत्तब किया और जंगियों पर धावा बोल दिया, लेकिन अली खारजी की हिकमत अमली ने हर कदम पर उन्हें मफलूज कर दिया। अली खारजी ने यहया बिन मोहम्मद को मारूफ के मुकाबले पर भेजा और फिर अबुल लैस अस्फहानी को शब खून मारने की हिदायत दी। रात भर और सुबह से शाम तक लड़ाई जारी रही। आखिरकार मगरिब के वक्त मारूफ शिकस्त खा गया और जंगियों ने उसके लश्करगाह को लूट लिया। ताक़ुब करते हुए जामिदा तक पहुंच गए। यूं अली खारजी की फतूहात ने न सिर्फ इलाके के नक्शे बदल दिए, बल्कि जंगी गुलामों की जुर्रत और दबदबा हर तरफ छा गया। उनकी ताकत और अबूरी कामयाबी ने अहले बसरा और खलीफा मोतमिद दोनों को लर्जा बरंदाम कर दिया। जंगियों के खिलाफ मुसलसल 9 साल तक दारुल खिलाफा से सिपा सालार भेजे गए, लेकिन कोई भी उनकी ताबे मुकावमत न रख सका। सब शिकस्त खाकर मालो असबाब छोड़कर वापस आए। आखिरकार खलीफा मोतमिद ने सालहा साल की इस नाकामी से मलूल होकर अपना बेटा अबुल अब्बास मुतज़िद बिन मुवफ़्फ़िक़ जंगियों की मुहिम पर रवाना किया। यही वो नौजवान था जो बाद में खिलाफत पर मुतमक्किन हुआ और मुतज़िद बिल्लाह के लक़ब से मशहूर हुआ। रबियुस्सानी 266 हिजरी में अबुल अब्बास 10,000 प्यादा और सवार फौज के हमरा जंगियों की तरफ रवाना हुआ। अली खारजी ने इस मुहिम के लिए बेशुमार फौज फराहम की थी और वो जानता था कि नौजवान शहजादा मार्का आराई में मुकम्मल तजर्बा नहीं रखता। इसलिए अली खारजी ने सोचा कि या तो अबुल अब्बास मुकाबला करने की हिम्मत नहीं करेगा, या अगर करेगा तो पहली ही झड़प में उसके लश्कर के दांत खट्टे कर दिए जाएंगे। अबुल अब्बास कस्बे सुलह पहुंचा और अपने जासूस भेजकर दुश्मन की खबर ली। मालूम हुआ कि जंगियों का लश्कर पूरी कुव्वत के साथ मैदान में है।
अबुल अब्बास ने मुतारिफ रास्ता छोड़कर गैर मालूफ राह इख्तियार की और रास्ते में जंगियों के मुकद्दमे से मुठभेड़ हुई। इब्तिदाई हमले में अबुल अब्बास ने जंगियों को पीछे धकेल दिया, लेकिन फिर मसलहतन खुद पसपाई इख्तियार की। जंगी इस पसपाई से हौसला पाते गए और बढ़ बढ़कर हमले करने लगे। अबुल अब्बास ने पहले से दरियाई रास्ते से जंगी कश्तियों का लश्कर रवाना किया था, जिसकी क़यादत अबू हमजा नसीर के सुपुर्द थी। जब जंगी बढ़ बढ़कर आगे आए, अबुल अब्बास ने नसीर को ललकारा, क्या देखते हो, ये कुत्ते आगे ना बढ़ने पाएं। नसीर ने दूसरी जानिब से, जहां जंगियों को कोई तवक्को न थी, अपने लश्कर को आगे बढ़ाया। जंगी हवास बाख्ता हो गए और दरिया की तरफ भाग खड़े हुए। अबुल अब्बास ने रुमाल या झंडी के इशारे से कश्तियों के लश्कर को भी मामले में शामिल किया। नतीजा ये हुआ कि हबशी चारों तरफ से मुहासरे में आ गए और घबराकर भाग खड़े हुए। खलीफा की फौज ने 6 कोस तक ताक़ुब किया और गनाइम हासिल की। ये पहली फतह थी जो साल साल की नाकामी के बाद नसीब हुई। अबुल अब्बास ने वस्त से 1 कोस हटकर पड़ाव किया और दोनों फरीक अपनी फौज की इस्लाह और जंगी तैयारी में मसरूफ़ हो गए। 1 हफ्ते के बाद जंगियों के सिपा सालार सुलेमान बिन जामे ने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम करके खुश्की और दरिया से हमला किया। अबुल अब्बास और नसीर ने बहादुरी से दरियाई हमले रोक लिए और फौज को खुश्की पर तैयार कर दिया। दोपहर तक आतिश हर्ब शोलाजन रही और ज़ोहर के करीब जंगियों की हिम्मत जवाब दे गई। अफरा तफरी और बेतरतीबी के आलम में वो खौफजदा भाग खड़े हुए। अबुल अब्बास ने जंगियों के हज़ारों अफराद को मौत के घाट उतारा और जंगी कश्तियों पर कब्जा कर लिया। वो मुजफ्फर और मंसूर अपने लश्करगाह पर वापस आए। ये पहली फतह एक नए अहद का आगाज़ थी, जहां जंगी गुलामों की क़यादत में अली खारिजी और शाही फ़ौज के बेटे अबुल अब्बास ने खिलाफत के दुश्मनों के ख़िलाफ़ फैसला कुन महाज कायम किया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले दिनों में न सिर्फ जंगियों के सल्तनत के नक्शे बदलेंगे, बल्कि अली खारिजी की हिकमत, फ़ौजी क़ुव्वत और अबुल अब्बास की जुर्रत ऐसी दास्तानें रकम करेगी जो सदियों तक तारीख़ के सफ़हात में ज़िंदा रहेंगी। अगले हिस्से में देखेंगे जंगियों के खिलाफ नौबत बहादुरी की वो दास्तानें जो बसरा, कादसिया और दजला के साहिलों पर छा जाएंगी।